Yan, bike matic wala lang makita. Time check. 10:06, grabe. Diretso na, maulan eh. Hello, what's up matic friends? Ayan, race back tayo ngayon. Kilometer 90. Time check 3:04. Let's go. Hey guys, time check 3:24. Arko na tayo ng baras guys. Woo! Hindi ka na. Upo na agad. Muntik pa masemplang. Guys, 25 pesos po. grabe na yan. Ganado pa. Ganado pa. Mamaya to yari. Time check 3:30. Tanay na tayo. Tanay Art. Time check guys 3:55. Dito tayo sa may Red Horse. Red Horse na guys. Ayan, what's up matic friends? Ayan, update tayo. Dito tayo sa Pidilla, pa windmill. Time check 4:50. Okay, bilis namin guys. Dilim! Time check 5:15. Mabitak marker. Yehey! Oh, ganda oh. Time check 5:44. Time check 5:44. Santa Maria na tayo. Ganda guys oh. Yehey! 5:44 guys. Ganda ng arko. Ganda. Ayop. Ganda ng arko. Kaya nga eh. Di lang kita against the light. Time check ha? Oo. Okay, time check 5:49 na guys. Dito tayo sa munisipyo ng Santa Maria. Grabe, hindi makita sa ilaw. Almost 2.5 hours lang po kami. Dito na po kami. Santa Maria. Grabe naman yan. Hey. Ang dilim pa din. Okay guys, kakanan na tayo. Ganda. Okay, go. Yan, what's up mga tikmen? Dito na tayo sa barangay Talangka. Time check 6:07. Okay, let's go na guys. 7 up. Ito na yung simula ng itong ahon guys. Let's go. Sana tukod na ako guys. Di kaya pala dito. Siko. Tapos diretso ahon. Tukod. Sana all may middle. Sabi naman yan, lakas naman ni sir. Langat pa din, hayop. Ayun, 12.4. 15.5. Woo! Success ha! Meron pa din. Kala ko recovery na. Sana all. Parang kailangan magtubay ah. Kahit 34. No? Sana all. Laban ka tagal yun par. Ay, grabe guys. Woohoo! Ang taas. Grabe naman taas yan. Taas pala dito sa 7 up guys. Grabe, tukod talaga. Taas naman yung master oh. Sana all, dito mukod. Wala magtubay guys. Di kaya. Time check, ano oras na ba? Time check 6:28. Okay. Malapit na tayo sa 7 up guys. So, pahinga lang. Grabe naman yan guys. Ganda dito ng view. Kitang kita yung mga ano. Woo! Yung view. Ayan, safety naman yung bike natin guys. Last pag guys. Last pag na. Malapit na. Malapit na sumuko. Okay, let's go na guys ulit. Hey. Yun na guys, sa wakas. 7 up hills na. Woo! Grabe. Sabi mo 7 up. Lala. Wala. Putek. Grabe. Pakita mo yun. Pakita mo yung pangos sa galing. Kung kita. Din guys. Ano? Grabe, tinan nyo naman yun. Ang taas na guys oh. Pati yung pinagalingan natin. Parang. Tama ko kaya katarik. Grabe naman yan oh. Solid. Ang taas par. Yan lang naman yung inahon.
Grabe ba? Ay, grabe. Suko talaga. Dalawang beses ako tukod pa. Kailangan lang. Kailangan magtubay, hawit. Hindi kaya ng 1 bite dito, guys. Pero kung malalakas kayo, kaya nyo. Ako kasi hindi malakas. Mahina pa eh. Wala, second gear lang ginamit ni, Luby. Wow! Uy, may third gear pa siya. Aba. Wow! Hindi na ginamit No tukod challenge. Hindi na ginamit yung pinagbabawal ng Guys, na gear. Time check natin ba? Ano oras na ba? time check 6:46. 6:46 na, guys. Ay, grabe. 6:46, 7 uphill tayo. Pag. Pag na agad okay, kaya mo namin, guys. Hey. Okay, guys. What's up, Matic friends? Woo! Pakit na tayo sa 7 up here. yes. 7 up, unlock. Time check 7:30. Okay, 7:30. Bakit na tayo ng kilometer 90, guys? Running 256. Yun. Kilometer 44.10. Yeah, 44.10. Okay, let's go na ulit, guys. Hey. Wait, guys. Siko na naman. Tukod na naman tayo nito. Okay, what's up, Matic friends? May bago tayong tropa dito. Anong pangalan mo, boy? Indaswa po, Arbot Suseso. Yun, taga saan ka? Taga dito ka lang? Opo, Cueva. Yun, nag-Kuweba yan. Habang pakit tayo ng kilometer natin, nakasabay natin siya, guys. Ayan. Certain ba? Po kay, kay Ken Croan. Yun, shoutout sa'yo. Certain bata na panalunan lang yan, guys. Oh, sa raffle, ang ganda. Oh. Bagong-bago pa, guys. Grabe, swerte. Wala. Sabi nga po kayo, yung ganda ng... Mayamos mo yan. Hindi. Simpleng mamayan lang. Pinag-ipunan lang. Grabe, lakas itong bata na to, guys. Ayun, paahon pala yan. Okay, mamaya na ulit, guys, ha. Shoutout. Hey, bye. Grabe na yan, guys. May final boss. Tukod na naman, guys. Hayop. Taas. Sana all malakas. Wow! Tukod. Uy. Lakas naman ni sir. Off-road pala dito, guys. Ayun. Grabe, guys. Grabe na yan. Tulak. Di ko matulak. Ayun. Off-road. Ayun, guys. So, grabe, oh. Yun na yung daanan. Rough road pa more. Yerp. 7 up pa. 7 up pa nga. Let's go. Rough road, kaya nagtulak. Let's go. Check, guys. 8:30 na, dito tayo sa taas. Pinagintayin natin. Ito yung kilometer 90, guys. Grabe. Layo. Hey, shout out! Parang napanood ko na to para. Okay. Naulit. Deja po. Hey. Yan, bike matic, wala nang makita. Time check. 10:06. Grabe, wala nang makita dito, guys. Wala, laban na to. Diretso na ba? Diretso na. Diretso na, maulan eh. Wait, hikal niya. Grabe yan. Mamaya na tayong picture, guys. Maulan na din eh. Akit muna tayo ng G-Reels. Okay, what's up, Matic friends? Dito na tayo sa G-Reels. Time check. Time check 10:34. Grabe, nabi tayo yung 10:30, guys. Na-delay kasi tayo sa ulan eh. Hayop na ulan yan. Pero carry lang, guys. Okay, kilometer 90 naman tayo. Let's go. Yun, what's up, Matic friends? Dito tayo sa KM90. Time check 10:56 na, guys. So, bababa na tayo ngayon. Let's go.
Yun, what's up Matic friends? Sa wakas, Santa Maria na tayo guys. Time check. Time check, 11:24. Okay, baba na tayo ng Sampalo. Tapos pag na guys. Yun o, what's up Matic friends? Grabe. Time check, 3:43. 94.33 kilometers. Grabe. Grabe. Sanay tayo guys, malapit-lapit na to. Diretso na tayo. Go! Okay, what's up Matic friends? Grabe, sa wakas nakauwi na kami. Bali naka 110.6 kilometers po Grabe tayo. yun. Time check par. Time check, 4:30. Grabe Saktong naman. 4:30. Halos 12 hours lang natin guys. So ano masasabi mo naman para sa experience natin? Sana hindi na ako ulit. Ako naman masasabi ko kung may gusto kayong budulin na, na gustong pumunta ng kilometer 90, dun kayo dumaan guys sa 7 na field, sigurado solid. Hindi nyo malilimutan yun. Di ba ba? Tayo na itong bundok, akitin nyo. Ay, oo. Okay, salamat guys sa pagsama. Next time ulit. Hey!